Bobagra long live Tipramotha long live CPM tai BJP akare fenerona Tipramotha lam sogo CPM tai BJP akare fenerona Tipramotha lam sogo Bobagra long live Bobagra long live Tipramotha দীর্ঘদিন 5 বছর সিপিএন খাইয়ে গণতন্ত্র হানজাগান বরজাসে কোনো মনন সিপিএন বা বিজেপি কোনো হাইয়া সায়া আনবা নিজে খুশি আনি জাতিগত ব্যক্তিগত নাইয়ে দিত তকুবুকু উমা বসাজে কান্তামনি লগিয়া যেনি বাইবতা দিত কান্তামনে অদুব সঙ্গে বাই ব্রো গাম তুম থানে আং আবেন বাগে আং যে সিপিএন খাইমানি ইয়া কারে আং তাতি ফ্রাম থানা হানজাগে আং তাও তিন দিন সিলিন্ডার খাইয়া পার্টি তো জানি জানি সাজে সাপানো খাইমানো ফেবা তাইবো কুবুনি বদল বটঙ্গ তিনি নং টিপ্রম থানো সাইনা হারমানে ববগ্রানে তামो सामं टां बिदिनो गाहाम हामजागै टिप्रम थाव फाइमान नांखाना टिप्रम थाना हामजागै बबग्रा काम तांमानि गथि जागै बकाउ सामानि गथि जागै बनि बासन गथि जागै आं बिनि बना हामजागै हानि बग्राना आं जै खायै जों आगामी दिन बखाबाय के जों यागबाय बुरुगै जों जै जै तो खायनानि बागै हामजागै आं फायका बुसुक नखुंनि बुसुक बुटर नरक टोटल दिनै सार मो बकामी ताई बबदलिया करी फाइनाय बुसुक नुखुनि बुसुक फेमिलि रक नरक दिनै लामसुगैना फाइनाय लाइक हामबाय दिनै नराव जारा विभिन्न चैनेलनि फाइनाय आनि खाजानि ताकुताय बुखुरावनो दिनै एक्चुअली मो नातिन मुनु बिसि आनि बिसिनो बराव जत नातिन मुनुनि तंमानिखाय आरो खाकसां गामियाव बुसुक 3 किलोमिटार बराव तंलाय बायो এবং বুতার খাই বরাव जत नातिन मुनु दिनै এই যে চিনি যে নাম জয় ত্রিপুরা দীর্ঘদিন সিপিএমনি মেম্বার খাইজাক বিভিন্ন দায়িত্ব লাই সামং খাইজাক যারা এর তোনারাও যেমন বড় যত সিপিএম এবং বিজেপি তংমানি তিনি বড় টোটাল 60 পরিবার 23 ভোটার তিনি বিজেপি সিপিএম ইয়াক আগে চিনি ত্রিপুরা মুথাগো ফাই অংশগ্রহণ খাইপাইকা এবং বুসকাং 12 তারিখ চিনি সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচন বড় কাহামখি বুজিখা ত্রিপুরা মুথা একমাত্র চিনি এডিসিনে রক্ষা খাইনাই চিনি জাতিनो রক্ষা খাইনাই এবং ফাইনাইও যে বিজেপি পার্টির চিনি এডিসি দখল খাইনাই হি সাসাবই চিনি এডিসিনে সবাই নগর পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত বানাইনাनै নাই দङ এবং ফাইনাইও চিনি 10 বছর 11 বছর ধরে বিজেপির ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইলিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন খাইলিয়া তাবো সুপ্রিম কোর্ট মহারাজানি যে আপিল খাইমানে কেস খাইমানে সুপ্রিম কোর্ট আওদার রেখা ফাইনাই মাস বসিयो ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বাवनाय অমহাই বরুরাवनो जों आगामी दिनाव ভিলেজ कमिटिनि मेम्बार चेयारमैन तैरि खालाय अ एलाकानि विभिन्न स्वार्थ सिदिनि बागै पाब्लिक दनो अबखायनानि बागै बिजेपि राव हायखे जों त्रिपुरा मुथा दालाल सागला बिजेपि राव रेगा 340 टाका राना होनै सागै ताबु रेगा तो करिखा जय रामजी प्रकल्प खायरिखा जय रामजी प्रकल्प मानि जय रामजीया जय हनुमान पर्यन्त करिखा त रेगासे मानिया बरुराव माने मांबा बुसुस कंता चैत्र समय ए अबनि बाइसं अवश्य प्रतिबाद बाय এবং एडिसिओ सारा त्रिपुरा राज्य चिनि एडिसि चिनि सामाचरण त्रिपुरा जदुमोहन त्रिपुरा सं नगेन्द्र जमाती आद्रा कुमार रियांग सं जोंनो 6 शिड्यूल खालायख्लां माने चिनि ताबि साइ रखा बांला कबखा हियो रखा कबस चिनि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अ एलाकानो सबायनानि नायतो इनके अ एलाकानि प्रोविजन अनुसारे जत अधिकार खाय चिनि कंथाय बारा रावनि किन्तु बीजेपी रावखाय सागाव जतनि बागै जों अबनो सिकार खायमिया কাজে আগামী দিন চিনি এডিসিনে রক্ষা খাইনানি সাথে বরাবতিনি ববাগ্রানি লগে ফাইকা ববাগ্রা আগামী দিন সামুং তাंनाय ববাগ্রা যতনি বয় সামুং তাंनाय ববাগ্রা কোনো জাতপাত ধর্ম বর্ণ খায়া আং তিনি বেলাইখে বরাवनो এই মোমেন্ট এই জরাগো বরাवनो খাতন খাজাবে বরাवनो লাম সাগো বরাवनो খাকা হামবা आं उनाव एक्सेप्ट खालायखा এবং तिनिनि सिमि जों बबाग्रानि दल लङै टिप्रां थाङो सामुं तांनाय सार ताइ कैसा सालब्रम थुगिनो नों जय नों नाहारि दङ लुकरक ननो हामजागै गोबां बुट मारिबाय ननो कप्लाय खालायमानि यागल अ निनि हामजाक लुकरक हामजाक माने मारि पुइला ताम सामरक खालायजानाय आनि पयला सामुं नायदि चिनि बुरुराव पयला चिनि बुरुनि मेरुदण्ड अंखा शिक्षा स्वास्थ्य এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য আং সবচেয়ে জোরদার খাইনাই আর চিনি এলাকা প্রত্যেকটি বছর বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হই তাবো হসপিটালে ডাক্তার করি বুড়ি রাवबो सासायनानै थांखा इनके गायनि स्पेशलिस्ट शिशु डाक्टर करै বিভিন্নভাবে রোগাক্রান্ত अंखा इनके সঠিক চিকিৎসা খালাইমিয়া এবং চিনি বুড়াव অভাবনি কারণ বাই লামা করি তৈ করি সুযোগ সুবিধা করি বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হই দङ এবং অভাবনি কারণ বাই তিনি जों बे रोग प्रतिरोध क्षमता सঠিক চিকিৎসা খালাইমিয়া आगामी दिनाव শিক্ষা স্বাস্থ্যনি সবচেয়ে জোরদার রিনাই পাশাপাশি যে বিভিন্নভাবে সরকারি প্রকল্প বাই তিনি দলবাজি হই দङ যে অমো সিপিএম অমো কংগ্রেস খালাই দङ एक्चुअली आं
তিনি সানা নাইও পাতি পাতি অব কোনো সমাজও থাংমিয়া পাতি পাড়া থাংমিয়া পাতি তৈমা তৈসা উমিয়া পাড়া কের পূজা খাইনি দে পাতি উমনা বিহি বিসা কাইলাই মানি দায় খুলুম পান্দাগো অব কাইলাই বাড়ি বিজেপি রাও জাত পাট ধর্ম বর্ণ খাইও বইনি নুখুমো পর্যন্ত চক্রান্ত খাইও বিজেপি রাও সম্প্রদায় বিজেপি রাও জাত পাট খাইও কাজে অর जों আগামী দিনে কোনো জাত ধর্ম বর্ণ খাইয়া যার খাই जों একলগে এলাকানি ডেভেলপমেন্টনি বয় সামন্তাম हामबाय सार